बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां बकरीद पर कुर्बानी को लेकर एक नया सियासी घमासान शुरू हो चुका है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा त्वाहा सिद्दीकी ने मुस्लिम समुदाय से इस साल गाय की कुर्बानी न देने की अपील की है। लेकिन इस अपील के पीछे की असली क्रोनोलॉजी क्या है? क्या बीजेपी सरकार की दमनकारी नीतियों और सख्त गाइडलाइंस के डर से यह फैसला लेना पड़ा है, या फिर इसके पीछे बंगाल की शांति को भंग करने की कोई बहुत बड़ी साजिश है? बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल में कुर्बानी को लेकर सियासत और बहसबाजी तेज होती जा रही है। राज्य में नई बीजेपी सरकार की ओर से पशु वध को लेकर सख्त नियम और गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके बाद अब मुस्लिम समाज के बड़े धर्मगुरु और संगठनों की रिएक्शंस भी सामने आने लगी है। इसी बीच अब फुरफुरा शरीफ के पीरजादा त्वाहा सिद्दीकी ने मुस्लिम समुदाय से एक बड़ी अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी देने से बचा जाए और उसकी जगह बकरी या दूसरे जानवरों की कुर्बानी दी जाए। त्वाहा सिद्दीकी का साफ तौर पे कहना है कि सरकार की नई गाइडलाइंस के बाद गाय की कुर्बानी एक जटिल प्रोसेस बन सकती है और किसी भी तरह के विवाद, तनाव या अशांति से बचने के लिए एहतियात काफी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ नाखुदा मस्जिद की ओर से भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आई है। मस्जिद प्रशासन ने कहा है कि पुराने कानूनों और नियमों में थोड़ी ढील दी जानी चाहिए, ताकि त्योहार के दिन लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें, राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल बीमार या 14 साल से ज्यादा उम्र के पशुओं को ही तय नियमों के तहत कुर्बानी की अनुमति होगी, वो भी सरकार द्वारा तय जगहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार बकरीद पर पुराने तरीकों से कुर्बानी हो पाएगी? क्या नई गाइडलाइन को लेकर मुस्लिम समाज में चिंता बढ़ रही है? और आखिर क्यों फुरफुरा शरीफ के पीरजादा को लोगों से गाय न खरीदने की अपील करनी पड़ी? क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुन लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। প্রিয় রাজ্যবাসী, প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আমি কয়েকটা আবেদন রাখতে চাইছি। পবিত্র ঈদুল আজহা কুরবানি আগামী 28শে মে এই উপলক্ষ করে ধর্মীয় আইন অনুযায়ী, শরীয়ত অনুযায়ী আমাদের যাদের প্রতি কুরবানি দেওয়া ওয়াজিব তারা কুরবানি দেবে। এবছরে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে যারা গরু কেনে এবং যারা গরু বিক্রি করে উভয়ই একটা বিভ্রান্তর মধ্যে পড়ে আছে। এই বছরে গরু কুরবানি দেয়া যাবে না যাবে না। কিছু সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে, কোনো জায়গায় বলছে কুরবানি দেওয়া হোক, সেটা সেফটিভাবে। আবার কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় বলছে কুরবানি দেওয়া যাবে না। এতে মানুষ বিভ্রান্ত মধ্যে আছে। আমি ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে বলছি, আমরা এবছরে কুরবানি দেব, কিন্তু গরু কুরবানি দেব না। অবশ্যই আইনকে সম্মান জানাতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, সিপিএম সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল, তৃণমূল ক্ষমতায় ছিল, তখন প্রত্যেকে গরু কুরবানি দিয়েছে, তাতে কোনো বাধা আসেনি। এবছরে গরু কুরবানি দেওয়ার সোশ্যাল মিডিয়ায় কোথায় ইয়েস কোথায় নো বলা হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি কোর্টের রায় অনুযায়ী, বয়স অনুযায়ী কুরবানি কোটা দেওয়া যাবে, কোটা দেওয়া যাবে না, এর একটা ব্যাখ্যা আছে। আমি প্রত্যেকটা মুসলিম ভাইদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা গরু কিনবেন না। গরু আপনারা
কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেবো না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এবং আরেকটা সোশ্যাল মিডিয়া আমি যেটা পেলাম, কিছু কিছু জায়গায় বলা হচ্ছে গরু কুরবানি দেওয়া হোক। মুসলিমরা দলবদ্ধভাবে গরু কিনবে, লাখ লাখ টাকা দিয়ে গরু কিনবে, কিন্তু যেদিন কুরবানি হবে সেই দিন বাধা আসতে পারে। এতে কি হলো, যারা গরুর খাটাল করেছিল তারা মুসলিমদের গরু বিক্রি করে তারা উদ্ধার হয়ে গেল, কিন্তু গরুটা কেনার পর আপনি কুরবানি দিতে পারবেন না, সেই জায়গাটা বাধা আসতে পারে বলে আমি মনে করি। আপনি দুম্বা কুরবানি দেন, খাসি কুরবানি দেন, আপনি ভেড়া কুরবানি দেন, কিন্তু অসুবিধা কি আছে? এই কুরবানি উপলক্ষ করে কয়েক হাজার টাকা, কয়েক হাজার কোটি টাকা কুরবানি আমরা মুসলিমরা দিই। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে আমি মনে করি।